Redovno i pravilno čišćenje peći omogućit će vam dugotrajan i kvalitetan rad peći. Pre nego što započnete sa čišćenjem, obavezno isključite peć iz struje i vodite računa da su peć i pepeo ohlađeni. U zavisnosti od kvaliteta peleta i intenziteta loženja, period čišćenja se povećava, odnosno smanjuje. Ložište i komora za sagorevanje. Izvaditi ložište i očistiti sve otvore od pepela i šljake. Obratiti pažnju na zaptivnu traku da slučajno nije odlepljena. Usisivačem usisajte pepeo iz komore za sagorevanje. Ložište vratite nazad i pažljivo postavite na svoje mesto. Čišćenje je svakodnevno. Posuda za pepeo. Posuda za pepeo mora da se čisti svaki drugi dan, usisavanjem ili jednostavnim izbacivanjem pepela. Uhvatiti rukama zabravljivač, ručicu na posudi za pepeo i povlačenjem levo otvoriti posudu za pepeo. Prilikom vraćanja pepeljare obratite pažnju da posudu pravilno vratite na njeno mesto. Usisivačem usisajte pepeo u prostoru oko posude za pepeo. Obratite pažnju na lajsnu pepeljare u koji upada posuda za pepeo na dnu peći. Nikada nemojte u posudu za pepeo stavljati pelete koji nisu izgoreli. Obratite pažnju da pepeljara zajedno sa zaptivnom trakom lepo dihtuje uz peć. Čišćenje je svakodnevno. Čišćenje iza livenih ploča u komori. U komori za sagorevanje izvucite gornju livenu ploču podizanjem, ispravljanjem, spuštanjem u visini otvora komore i zaokretanjem tako da prvo jedan njen kraj po visini izađe iz komore, a potom gornju ploču potpuno izvadite iz komore i odložite je sa strane peći na pod. Potom maksimalno podignite donju livenu ploču u komori i usisivačem usisajte zadnji deo komore iza ploče. Obratite pažnju da prilikom vraćanja ploče iste upadnu u svoj žljeb. Čišćenje na svakih nedelju dana. Izduvni prostor ventilatora dima. Čišćenje unutrašnjeg prostora za izbacivanje dima se obavlja tako što se prvo izvadi posuda za pepeo, a potom skine poklopac na dnu peći, koji je zašrafljen sa 4 vijka. Kroz taj otvor se usisivačem izvuče preostali pepeo, tako da se dobije pravilan rad peći. Čišćenje je na svaka 3 do 4 meseca. Staklo čistiti suvom krpom. Podrazumeva se da je staklo hladno. Čišćenje po potrebi. Rezervoar peleta. Čišćenje rezervoara se obavlja zbog prašine koja ispada usled sitnog peleta. Usisavanjem sprečavate dalje kvarove koji mogu nastati usled prašine koja se javlja. Čišćenje svake druge nedelje.